आपका एक्सीडेंट कैसा हो गया? रात का उधर अंधेरा था, मैं मैप से चल रहा था। वो उधर कुछ रेडियम वेडियम नहीं था, टकरा गया वो गाड़ी। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkudim and Dhargal. Contact Big Tycoon. क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? लाइट ही नहीं था। मैंने अभी इधर से टर्न लगाया था। हाँ, लाइट नहीं करके तुमको दिखा नहीं? दिखा रेडियम वेडियम कुछ चमका नहीं, मेरा लाइट तो चालू था गाड़ी का। हाँ, तुमको कुछ ज्यादा हुआ नहीं ना? ये मेरे को इधर लगा है, थोड़ा कान को। कान को लगा है, चक्कर आ रहा है। हाँ, चक्कर आ रहा है। हाँ अभी डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? हाँ। ओके, ठीक है। तुम किधर से किधर जा रहे थे? हम इधर ये क्या बोलते हैं, कंपनी है उधर से, कुंडई से? हाँ गुजरात जा रहे थे। ओके, ठीक है, ठीक है। अकेले थे तुम? हाँ अकेला। ओके। एक्सीडेंट कैसा हो गया? रात का उधर अंधेरा था, मैं मैप से चल रहा था। वो उधर कुछ रेडियम वेडियम नहीं था, टकरा गया वो गाड़ी। दिखाई नहीं रात को अंधेरे में। आपको दिखाई नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया। हांव विशांत नाईक बेतकी खंडोळाचो सरपंच आणि आयज ही जी बायट दिवपाचें एक मुख्य कारण म्हणजे अशी रोड जो आसा, जो कॉलेज आसा, ह्या कॉलेजीच्या सायडीन 4 रस्ते जे आसा, एक जो रस्तो जो आमचो सांतिस्ते वता, एक जो पणजे बायपास गावंडाळे पुला वयल्यान वता, आनी एक आमच्या माथेरान वता, असो हो रस्तो आसा। ह्या रस्त्याचेर आयज खूब रहदारी वाडलेल्या कारणान लोकांक एक बऱ्या तरेची सोय जाल्ली आसा, कारण ह्या बायपासांसून लोक पणजे वयता तेन्ना जे खूब जे हे आसा ते टायम आसा तेंचो खूब वाचता, त्या कारणान सगळेच लोक चडशे साखळेचे बिचोलेचे जे पणजे वयता ते ह्या रस्त्यांसून ते पणजे आपलो रस्तो ह्या रस्त्यांसून ते पणजे वता। सो आतां हो मुख्य कारण आयज ही बायट घेवपाचें म्हणजे हो जो आयज बॅरिकेडींग जो लायिल्लें आसा, की ते व्हडले गाडयो ज्यो आसा त्यो न येवपाक लागून हे जे आयज बॅरिकेडींग लायिल्लें आसा, ताका थोडेशे ट्रकवाले किंवा बाकीच्यांक थोड्यांक ते खबर नासता, कोण तरी गुगलाचेर सायटीचेर तो पणजे वचपाचो रस्तो मारता, ह्या रस्तो तांकां दाखयता तेन्ना ते ह्या रस्त्यांसून वयता। जाता कितें, हांगा आतां जवळ जवळ 3 एक्सिडंट हांगा जाल्ले आसा, तितूंतलो एक एक्सिडंट आहा तो फेटल एक्सिडंट जाल्लो आसा। आनी काल राती हांगा एक ट्रक जो हेवटेन वतालो तेतून एक्सिडंट जाल्लो आसा। कांय जिवीत हानी कांय जाल्ली ना, पूण ट्रकाचें खुबशें लुकसाण जाल्लें आसा। सो हांव त्याच कारणान सरकारा कडेन मागता की जें खातें आहा त्या खात्या मार्फत हांगा जे एक्सिडंट जे जाता तेची न जावचे म्हणून काही तरी तेंच्यांनी एक हांगा ह्यो जो फलक आसा तो एक तर मुखार व्हरचो, नाजाल्यार ताका एक बरे तरेचे रेडियम लावचे, जे करून तो रातचो जो आसा काळोखान तो दिसचो। त्याच बरोबर हांगा जे खांब आसा त्या खांबाची लायटूय पेटना, ते लायटूय सुद्दां तेंच्यांनी रिपेर करून ती घालची, जे करून लोकांक हो जो बॅरिकेड जे घातलेले आहा ते लोकांक कळटले आनी लोक जबाबदारीन त्या बॅरिकेडीच्या पोंच्यान वतले। म्हाका दिसता हांव एक सरकारा कडेन विनंती करता, एक रिक्वेस्ट करता की अशा तरेचे एक्सिडंट फुडें जावचे न्ही, म्हणून तांची खबरदारी घेवन हांगा ज्यो काही सोयी जावपाक जाय त्यो जावच्यो अशें हांव सरकारा कडेन मागता। सरपंच येना तेन्ना सरकारा कडेन मागता आनी ही बेगीनच्या बेगीन हो इशू हेजो जावचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता। देव बरें। आमी आसा सांगा त्या जंक्शनाचेर एक खांडोळ्या हो जो पळय रस्तो आसा हो गवनाळे पुला कडेन वता, दुसरो रस्तो जो आसा तो टोकार वता, तिसरो रस्तो आसा तो माथेरान, हे एक तिस्क जावन आसा। आनी हांगा एक अत्यंत गरज आसा, ट्रॅफिक पुलीस फूल टायम आसपाक जाय, कारण तो सांजे कॉलेज आसा, हायर सेकंडरी आसा, सगळें आसा। आनी लोक सांगता ते प्रमाण हांगा किमान दिसाक 1-2 तरी एक्सिडेंट जायत आसता, काको हांगा पडिल्लोच आसता। आनी मेजर म्हळ्यार हांगा हो जो पळय स्ट्रक्चर आमचो आसा लोखणाचो 2.9 हायटाचो, तातूंत कितें जालां, ताका रेडियम ना, कांय ना, सायनबोर्ड ना, कांय ना। आनी रातचे जे कोणी आयले जाल्यार व्हडले व्हडले लॉरीज येता ते येता आनी डायरेक्ट हांगा हाजेर येवन मारता। अशें करून हांगा 3 एक्सिडेंट जाल्ले आसा। एक पावसान फाटल्या दिसांनी जाल्लो आसा, गेले 2 म्हयन्या पयलीं तो जावन तो एक तो फॅटल एक्सिडेंट एक तो मेलो, आनी आज राती एक हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा। सो हाजेर संबंदीत खात्यान काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा। कांय लोकांचें मतान हांगा हो स्ट्रक्चर पयलीं पेक्षा ते फुडें जर
50 मिटराचेर जर स्ट्रक्चर करीत जाल्यार चड बरो जातलो. ह्या स्ट्रक्चराक लागून कितें जाता, हांगा जी वस्ती आसा त्या वस्तीक तांकां कितें सामान व्हरतले जाल्यार तांकांय प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. सो अकॉर्डिंगली संबंदीत डिपार्टमेंटान ताजेरूय सारकी खोलान अभ्यास करून ते त्या प्रमाणे थंय बांदपाचे आनी हांगा तात्पुरते तरी हांगा रेडियम जावं फलक सायनबोर्ड जे आसा ते तर लावचे अशें हे लोकांचें हांगा मत आसा. इन गोवा खातीर प्रेमानंद शिरोडकार.